नमस्कार दर्शक बंधु मु आशा करती आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आमे कथा बा सुभद्रा योजना विषय रे। सुभद्रा योजनार वर्षाटी बरसी सारीची हेले फाड़े बरसी की फाड़े छाड़ी देइची। आमे माने ता विषय रे जी कथा हबा जे कोन पई अन्य माँ माने टंका पाइले नाही आ जेउ माँ माने भी टंका पाइले तांको भीतर योग्यता कोन रहिथिला कहीं से माने पाइले से विषय रे मजा आमे डिस्कशन करिबा। आपण माने समस्ते जानिथिबे जे 25 लाख 11 जन महिला को ही खाली टंका मिलिछि किंतु आवेदन ए पर्यंत केते हेलानी 76 लाख महिलांकर आवेदन होई सारिछि। अर्थात 3 भागरु भागी माँ माने टंका पाइछंती आउ 2 भाग माँ टंका पाई नाहांती। तो आमर प्रभावती परिणा मैडम कहवा अनुसार जे 97,000 एबे भी आमर फॉर्म पेंडिंग रही जे कौन से मुहूर्त रे तांको पाखक टंका पहुँची जाई पारे। 1250 कोटी 55,000 टंका भाव में समस्त को बांटी दिया गलानी। तो आहुरी मध्य टंका बंटा जीव के पर्यंत बंटा जीव के पर्यंत आपण माने आवेदन करि परिबे से विषय रे मध्य आज वीडियो रे कथा हबा। अनेक माँ मानकर KYC कंप्लीट हेई कि मध्य तांको टंका मिली नाही कोन पई मिली नाही ता विषय रे कथाबार्ता हबा। केबे मिलिबो आउ सुभद्रा टंका बाकी टंका आउ केबे मिलिबो बाकी आउ केबे अप्रूव करा हबो ता विषय रे मध्य हमें माने कथाबार्ता हबा। ता सहित जो 25 लाख 11 जन माँ माने टंका पाइचंती से नेक्स्ट किस्ती केबे पाइबे आवेदन संपूर्ण होई मध्य काहींकी टंका मिलिलानी 1 टंका आसीची किंतु 5,000 टंका आसिला नाही। ये सब प्रश्नर उत्तर आज वीडियो रे निश्चिंत भाव में आपण माने पाइबे। तेणुक वीडियो टी निश्चिंत भाव में आपने शेष पर्यंत देखु था। तो योग्यता मानदंड कथा आम जदि देखा दर्शक बंधु जे प्रायतः एठारे कहा जाउची जे एही योजनार लाभ पाइबा पई समस्त महिला हिताधिकारी निम्नलिखित योग्यता मानदंड पूरण करने आवश्यक। कौन से मानदंड जे आवेदनकारी ओडिशा रो बासिंदा होइतबा आवश्यक। आवेदनकारी NFSA SFSS अंतर्भुक्त होइथिबे। NFSA SFSS रु वंचित थिबा परिवार जणे महिला सुभद्रा अधीन रे आवेदन करि पारिबे जदि तांको परिवार रे वार्षिक आय 2.50 लाख रु अर्थात 2.5 लाख रु अधिक होइथबो ताले सही माँ मान को टंका मिलिबो नाही। एठारे गोटे आमर मानदंड मिलिगला माँ माने मु आपण मान को कहिबी आपणकर 2टा बैंक अकाउंट रे मिसिकी जदि 2.5 लाख रु अधिका टंका आपणकर बैंक रे अछि ताले आपण को मिलिबो नाही। प्रत्येक माँ माने कहंती जे आमे बहुत चालाक जे गोटे अकाउंट रे टंका रखी देबु आउ गोटे अकाउंट रे टंका रखिबुनी किंतु सरकार हमको पैसा दे देबे। तो एपरी नुह माँ माने मु गोटे कथा कहिबी आपण माने जो पान कार्ड खोली जंती आपण माने जो आधार कार्ड लिंक करि दैचंती बैंक सहित सेइटो ही सरकार धरि नियंती जे आपणकर केतेडा बैंक अकाउंट अछि केउ बैंक अकाउंट रे केते टंका अछि सरकार सबु जानती। जदि 2,50,000 रु जदि अधिका टंका आपणकर इनकम होउची प्रत्येक वर्ष किंबा आपणकर बैंक अकाउंट रे वर्तमान रहिची ताले आपणको टंका एई योजना रे लाभ नै परिबे नाही। ठीक अछि ये तो थिला एही योजना अधीन रे योग्य हेबा पई आवेदनकारी को बयस धार्य तारीख रु 21 वर्ष किंबा ताठारु अधिक एवं 60 वर्ष रु कम हेबा उचित। आपणकर बयस 21 वर्ष रु अधिक हेबा उचित आउ 60 वर्ष रु कम हेबा उचित। सेही मध्य रे ही आपण माने आवेदन करि परिबे आउ सेही योजनार लाभ उठै परिबे। तो मु आउ गोटे कथा कहि रखिबी क्लियर कर देबा पई चाहिबी जे आपणकर देखंतु आपणकर वर्षक भितर जदि आपणकर पुओ रोजगार करचंती किंबा आपणकर आउ के रोजगार करिकी किंबा स्वामी रोजगार करिकी जदि आपणकर अकाउंट रे टंका रखुचंती तो सेईटा गोटे मध्य कारण होई पारे। कहीं ना सरकार को तो सरकार जानी नाहंती ना जे आपण रोजगार करूचंती ना आपणकर स्वामी रोजगार करूचंती ना आपणकर पुओ रोजगार करूचंती किंतु आपणको अकाउंट को जेहेतु पैसा टी आसुची 2,50,000 टंका रु अधिका टंका वर्षक भितर रे ट्रांजैक्शन होउची तो ताहले आपण तो धनी लोक ना ऑलरेडी सरकार को आखि रे तो आपण को टंका दिया जीवो नाही। एटा थिला गोटे कारण निहाती भाव रे आपण माने यहा नजर रे रखिबे। तो देखंतु आहुरी आमर अनेक जिनिस रही क्यों माने अयोग्य हेबे जे जेउ महिला माननकु मोट कौन
1500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ମୋଟ 18,000 ଟଙ୍କା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯଥା ପେନସନ୍ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଠାରୁ କୌଣସି ଯୋଜନା କିମ୍ବା ପେନସନ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ସବସିଡି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ତାହା ପଡ଼ୁଛି ଯେ 1500 ଠାରୁ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସରକାର ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତାହେଲେ 1500ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେତେ 18,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1500ରୁ 18,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯଦି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସରକାରରୁ, ତାହା ପେନସନ୍ ହେଇଥାଇପାରୁ, ତାହା ସବସିଡି ହେଇଥାଇପାରୁ, ତାହା ଆଉ କୌଣସି ଆମର ସ୍କଲାରସିପ୍ ହେଇଥାଇପାରୁ, ସେଇ ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ମହିଳା ନିଜେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ଯଦି MLA ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ତ ସେ MLA ଯାହା ଘରେ ଥିବ ସେ କାହିଁକି ଆବେଦନ କରିବ, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଧରିବା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯିବା ନିହାତି ଭାବରେ। ଏଇସବୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠାରେ ରହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 4 ଚକିଆ ଯଦି ଯାନ ଅଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍, ଆମର ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍, ବୋଲେରୋ, କାର୍, ଏମିତି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଯଦି 4 ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରକାର ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା କିଛି ଜିନିଷ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବା। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆମର ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏଇସବୁ କାରଣ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଲାନି ବୋଲି। ସେଇଟା ତ ଉଚିତ, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳାମାନେ ପାଇଲେ ତାହା ଭଲ କଥା, ଖୁସି କଥା ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, କାହାକୁ ଯେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ତାହା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତ ତେଣୁକରି ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଠିକ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ହିଁ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆସିଯାଏ, ସେ ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସାମିଲ କରନ୍ତି। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ମା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଅନେକ ଏଠି କାରଣ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ କହିଦେଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଯେ ଆପଣଙ୍କର KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଜାଣିବା କଥା ଯେ DBT ଅପସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଆବେଦନ କଲାବେଳେ, ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, এই ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କେମିତି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ DBT ଅପସନ୍ ଅନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ এই ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ। ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଏବେ, ତା'ର ସମାଧାନ କ'ଣ? ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯଦି ପାରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିକରି ତ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର DBT ଅପସନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଲିଙ୍କ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାଇକି ପାଖ ଦୋକାନ, ପାଖ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଖ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଯାଇକି ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, KYC ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ ଏଠାରେ ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଜଣାଇଲେ ମୁଁ
से विषय वीडियो निहाती भाव में आगक बनैबी आहरी कौन प्रोब्लेम रही आपण मन में आहरी कौन प्रश्न डाउट रही आपण मैंने मत पचारि पारे निहाती भाव में आपण मैंने समस्ते शेष पर्यंत भिडियोटी को देखुथे आपंकर जदि किसी प्रश्न थाए निहाती भाव में आपण मैंने कमेंट रे जनातु तो आगक आहरी भिडियो आनिबा आपण मैंने निश्चिंत भाव में आम चैनल जोड़ी होगापी तले सब्सक्राइब बटन टी अच्छी दबाइबे पाखे घंटी बटन टी आसे दबाइदेवे आम जितेबे भी यहीपरि सुंदर भिडियो गुड़ाक अपलोड करूँ आपण पाखक प्रथम पहुँची तो आहरी भी 97,000 फॉर्म पेंडिंग अच्छी निहाती भाव में आपण उचित जदि होइथिबे आपण माने उचित जदि हिताधिकारी होइथिबे आपण को टंका मिल जिवो निहाती भाव में पुणी देखा एक सुंदर भिडियो से पर्यंत आपण माने मते विदाय दियंतु धन्यवाद।